श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध नवम अध्याय। श्री शुकोवाच। शुक कहई राजा आगे ताहार प्रश्न अनुरागे। शुण नृपति पुण्य देहा तु मोते पचारिलु जाहा। विष्णुर क्रीडा आत्मा गुण सृष्टि पालन संहारण। आत्मा माया रे सृष्टि करे से माया के बा कली पारे। करई सकल संभव स्वप्ने जे सने अनुभव। एक था ईश्वर वचने न घटे शास्त्र अनुमाने। जेणु से माया रे मिसई एणु अनेक प्रकाशई। स्वभावे आत्मा बहुरूपी रूप प्रकाशे सर्वव्यापी। जे रूपे थाई जेवा गुणे मोहि मोहर प्राय मणे। सत्य प्रकाश सर्वदेहे निरते आत्मा रूपे रहे। पर पर न लागई काल मायार भेद काहीं। माया क्रमशः सत्य प्राय सत्य असत्य भेद नुहे। आत्मार जान शुद्धि अर्थे कहिले ब्रह्मार अग्रते। से जेणु घोर तप करी अनेक कष्टे प्राण धरी। तपे तो शिला भगवान तेणु पाइला दर्शन। निर्मल निष्कपट चित्ते तेणु चिंतिला हृदगते। शुण कहिबा तो अग्रते ब्रह्मांकु दिशिला जे मन्ते। से आदि देवगण गुरु भक्त भजने कल्पतरु। निज भुवने सुखे थिला ब्रज बिहारे इच्छा कला। आत्मा रे आत्मा माया ग्रस्ते प्रपंच निर्वाण जे मन्ते। नाभिरु पद्म कला जात जहूँ जन्मेले चतुर्माथ। से पुणी चिंता भरे रही पर अपर न जानई। चिंता विच्छेद भावे मने शबद शोभिला गगने। जले कमल मध्ये थिला सेवेनी अक्षर शुणिला। ओंकार आदि षट्दश पंचमिश्रिते एकविंश। शबदे तप उच्चारण निष्किंचनक निज धन। से वाणी शुणी ब्रह्मा कर्णे निरोली चाहिला गगने। दिग सहित नाइला काहीं जे किछि न देखिला। से पुणी रही निज स्थाने आत्मा रहित चिंती मने। जानिला ए परम तत्व तप साधने देला चित्त। ए मोर हित बोली जानी निश्चल मने कुश पाणी। अमोघ दृष्टि से विधाता तपे बढ़िला तार चिंता। वेद बरसे शत शत तप से कला दृढ़ चित्त। मन पवन कला बंदी दश इंद्रिय गण रुंधी। से सत्य तपे सर्वलोके तप सृजन अतिरेके। तप प्रतापे नर हरि मिलिले निज रूप धरी। से रूप न जानती केहि माया संसारे देह बही। विष्णु प्रसन्ने प्रजापति छाड़िला मनु दुख भ्रांति। शून्ये विजय नर हरि अशेष देवांकरे भरी। जार शरीर रज नामे पशि न पारंती संभ्रमे। जे अन्य कालर विक्रम सेवा होइब काहीं क्षम। माया न पारे पशि जहीं देव जानिबे ताहा काहीं।
विमान मध्ये नारायण वेष्टित पारिषदगण सर्वे दिशन्ति विष्णु तेज शोभावे चारि चारि भुज श्याम सुंदर तनुवर्ण अरुण पंकजलोचन हलदी वस्त्र परिधान सुरुचि सुंदर वदन मणिलंबित कंठ देशे कामंजन निज वेशे प्रवाल वैदुर्यर ज्योति मृणाल प्राय झटकन्ति किरीट गंजन कपोल श्रवणी मकर कुंडल तेजे विराजे नभस्थली वेष्टित पारिषद मेळी दिव्य कामिनीं गहणे बिजुळी नीलमेघे जह्ने अष्टविभूति संगमेळे कमला सेवे पादमूळे दिव्यदोलिका मध्ये नारी पुष्पवरसे स्तुति करी जे रूपे विष्णु नभस्थले ब्रह्मा देखिले बेनी डोळे जार महिमा दाशरथी भक्तजनक अधिपति जगतपति सर्वगति ता माया केहि न जानन्ति सुनंद नंद प्रचलादि अर्हण सहिते आमोदी पूजन्ति शंकर शोभावे मेलिण समस्त सचिवे तांकु देखिले मने हुए भृत्ये प्रसाद देला प्राये ताहांक नयन जुगल वर्षन्ति मत्ततार जल श्रीमुख प्रसन्न वदन अरुण पंकजलोचन मस्तके किरीट विराजे कर्णे कुंडल कटी माझे शोभई पीतजे वसन लक्ष्मी क्रीडन्ति हृदय जान अमूल्य सिंहासने स्थिति वेष्टित सकल विभूति एमंत रूप ब्रह्मा देखी उठिले आसन उपेक्षी कृष्णर दर्शने आह्लाद आनंदे होई गदगद लोमहर्षे तनुपूर्ण प्रेम भरे अश्रुलोचन कृष्णर पाद पद्म चाहि मिलिला शिरे कर देई आनंद सागरे बुडिला अधिके आत्मा पाशोरिला अति आनंदे प्रेम सुखे से ब्रह्मा विष्णुर सम्मुखे प्रजासृजने तार मन जानिले प्रभु भगवान ब्रह्मा वदन हरि चाहि ईशत हास्ये वाक्य कही आत्मार प्राय प्राय करी ब्रह्मार कर करे धरी कर अंजलि ब्रह्मा करे संभ्रमे विनम्र सादरे श्री भगवान उवाच हे वेद गर्भ सृष्टि अर्थे तुम्भे जे तपे तोषी मोते अति दुष्कर चिर तपे तेणु मु तोषे तो समीपे शोभावे योगिंकी दुर्लभ मु तो ते होइली सुलभ मंगल शुभ हेउ तो ते बर जे माग दृढ़ चित्ते मोहर दर्शन जेवे प्राणी लभई पुण्य गर्भे ताहार गति पुण्य धाम अंतरे होई आत्मा राम गगने शुणी मो वचन तुही जे तपे कलु मन कर्म विभ्रम देखी तोते मु आज्ञा देली शून्य पथे बोइली चित्ते तप कर मु तोते होइली गोचर मोर हृदय तप जान तपे थरई दश प्राण तपे मु सृष्टि करी हेळे पुणी संहारी तप बळे तपर बळे ए जगत मही धरई अविरत ब्रह्मवाच
ତୁ ନାରାୟଣ ଭୂତେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦେ ତୋ ବିହାର। ତୁ ହୃଦ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ଥାଉ ପ୍ରାଣୀ କି ଉପଦେଶ ଦେଉ। ଏଣୁ ମୋହର ମନ ଜାଣି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ଚକ୍ର ପାଣି। ଅନାଥ ନାଥ ତୋ ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ମୁଁ ତୋର ଚରଣ କିଙ୍କର ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କର। ରୂପ ଅରୂପ ତୋର ଯେତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁ କେମନ୍ତେ। ତୁ ମାୟା ଯୋଗେ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୋର ଶିକ୍ଷାରେ ତୋର ପୁରୀ। ଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଂହାରଣ ତୁ ନାଥ ପରମ କାରଣ। ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁ ନାଥ କହ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରେ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭି କ୍ରୀଡ଼ଇ ଯେହ୍ନେ ମନେ ଭାବି। ତେମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମୋତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ଯେମନ୍ତେ। ସୃଷ୍ଟି କରଣେ ଭଗବାନ କେବେହେଁ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ବନ୍ଧୁ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ଦେଖି ସକଳ କର୍ମ ସେ ଉପେକ୍ଷି। କରଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଦର ସେପରି କଲୁ ଦାମୋଦର। ମୁଁ ତୋତେ ମାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଗର୍ବ ନ ଛୁଉଁ ମୋର କାୟା। ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ତୋ ସେବାରେ ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ତୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେବେ ମୋତେ ତୁ ନାଥ ବସ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଶୁଣ ବିଧାତା ମୋ ବଚନ ଯେବେ ଲଭିବ ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ। ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନେ ଅଙ୍ଗ ଯେତେ ହରଷେ କହୁ ତୋ ଅଗ୍ରତେ। ଯେ ରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ ଭାବ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତୋ ହୋଇବ। ପ୍ରସରି ମୋର ଅନୁଗ୍ରହେ ଏ ସର୍ବ ଜ୍ଞାନ ତୋର ଦେହେ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ମୁହିଁ ଏକ ମୋତହୁଁ ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ। ସତ ଅସତ ପରେ ମୁହିଁ ଯେ ଅବଶେଷେ ଶେଷ ହୋଇ। ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଯେହ୍ନେ ଚିନ୍ତେ ପ୍ରତୀତ ଯେହ୍ନେ ଆତ୍ମହିତେ। ମାୟା ପ୍ରକାଶ ସେ ପ୍ରମାଣ ଗଗନେ ଯେହ୍ନେ ଜ୍ୟୋତିଗଣ। ଏ ଜୀବ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତେ। ଛାଡ଼ି ପଶନ୍ତି ପୁଣ ପୁଣ ସେ ମାୟା ଶରୀରେ ପ୍ରମାଣ। ତୋର ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରଜାପତି କହିଲି ସୃଷ୍ଟି ଯଥାକୃତି। ଯେଝା ବିଚାର ଅନୁମାନେ ସେ ସର୍ବକାଳ ବିଦ୍ୟମାନେ। ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବଳେ ଧର ତୁ ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ। କଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ତୋର ଚିତ୍ତ କେବେ ନୋହିବ ବିମୋହିତ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। ସେ ନିରାକାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କହି। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ପ୍ରଜାପତି ପଥେ ଅନେକ କଲେ ସ୍ତୁତି। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଅନେକ ଭାବରେ ବିମୋହି। ବିଶ୍ୱ ସୃଜିଲେ ବିଶ୍ୱ ତେଜେ ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟ ନାନା ବୀର୍ଯ୍ୟେ। ସେ ଧର୍ମ ଗତି ପ୍ରଜାପତି ନିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମହାଗତି। ପ୍ରଜା କଳ୍ପନା ଚିନ୍ତା କରି ଆତ୍ମାର ହିତେ ମନ ଧରି। ନାରଦ ବାକ୍ୟେ ବେଦବର ହରି ମହିମା ଅଗୋଚର। ଯେତେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥେ ମାୟାର ମହିମା ଯେମନ୍ତେ। ଜାଣିବା ଅର୍ଥେ ମହାମୁନି କହି ବିଧାତା ହେଲେ ତୁନି। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ନାରଦ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଏ ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ। ଦଶଲକ୍ଷଣେ ଏହା ଜାଣି ଯେବା କହିଲୁ ପରିମାଣି। ଏ କଥା ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ।
ଶତଷୋଳକେ ପରିମାଣି ବ୍ୟାସେ ନାରଦ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ସେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତୋଷ ଚିତ୍ତେ 18 ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୁକ୍ତେ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କଲି ତାଙ୍କ ତହୁଁ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରୂପ ଯହୁଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୋହର ଅଗ୍ରତେ କହିବି ପଚାରିଲୁ ଯେତେ। ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଶୁକ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ। 10 ଲକ୍ଷଣେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82କ୍ୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତିବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ 9ମୋऽଧ୍ୟାୟः।